मेरा हाथ में जो है ना, ये है गुजराती गोला। ये मिक्स है, ये 50 रुपीज़ में लिया। अभी इसमें जो बर्फ़ का छोटा छोटा अंश होता है वो दे के, उसके साथ बहुत सारा सिरप दे के, काजू किशमिश चेरी ड्राई फ्रूट और टूटी फूटी सब कुछ डाल। और मेरा मोना ने मेरे को बोला था कि जब भी जा रहे हैं ये सब ट्राई करने का। आज मेरे को इधर एक दुकान हो देखो, ये शॉप से मैंने लिया है। आज 115 दे। अभी मैं जा रहा हूँ इधर से भूला भैया, तो ये देख लिया, ये इधर मिल गया, चलो ट्राई कर दे इसको। আরেকটা নিয়েছি এখন পুরো শুধু জল আর জল, পুরো দাঁত মার সব কালারফুল হয়ে গেছে। বাট যে জিনিসটা আমার ভালো লাগেনি সেটা হচ্ছে বহুত কালার দেওয়া, কালারের জন্য না কেমন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ লাগছে, তো ওটা একদম ভালো লাগেনি। আর জিভ দেখো পুরো কালারে ভরে গেছে। এরকম তো আমি খাই না বেসিক্যালি, আর এত ঠান্ডা আমি খেতেও পারি না। তো আমি বেছে বেছে ফ্রুটসগুলো খেয়ে নিয়েছি। ওই জলটা ফেলে দেবো, আর ভালো লাগছে না। তো চলো, যাদের ভালো লাগবে তারা খেয়ে, আর মেবি অন্য কোনো জায়গা থেকে খেলে হয়তো ভালো আরও টেস্টি হতে পারতো, বাট একটু ওষুধ ওষুধ গন্ধ লাগছে বলে আমি খাইনি।